এসেছেন ভাই বোন মা বাবা সমস্ত বৌদ্ধজীবী সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং জোহার। বন্ধুগণ, আমরা আজকে এই আদিবাসী সাইকেল বাজারের পক্ষ থেকে এই সারনা ধর্মের কোট জনজাগরণ সভা আজকে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। বন্ধুগণ, 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সেই ভারতবর্ষ স্বাধীনের প্রথম শহীদ হয়েছিলেন সিধু মুর্মুর নেতৃত্বে। প্রায় ব্রিটিশ এই 200 সাল এখানে শাসন করেছিলেন, বঞ্চন করেছিলেন। এখানকার মানুষজন জনসাধারণ গরিব মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছিলেন। সবচেয়ে বেশি রক্ত এবং শহীদ হয়েছিলেন এই আদিবাসী ভাই বোনরা। এবং আপনারা অবগত আছেন সিধু মুর্মুর নেতৃত্বে বগদাদিতে প্রায় 50,000 আদিবাসী জমায়েত হয়ে এই ব্রিটিশদেরকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়েছিলেন। এবং এই সিধু মুর্মুর নেতৃত্বে এবং 50,000 আদিবাসী শহীদ হয়েছিলেন। এই তাদের শহীদের জন্য আজকে এই বলিদানে সান্তাল পারগানা চ্যালেঞ্জে একটা গঠন করা হয়েছিল। সেই আজকে সেদিনকারের আদিবাসী আজ পর্যন্ত এই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেও 75-76 বছর অতিক্রম হল, আজ পর্যন্ত এই আদিবাসী ভাই বোনরা নিজস্ব ধার্মিক অধিকার আজ পর্যন্ত পেল না। এর যে দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক ঘটনা কিছুই হতে পারে না। কারণ আমরা জানি সংবিধান সবার জন্য, আইন সবার জন্য। আর সুপ্রিম কোর্টও বলছে ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিক হচ্ছেন আদিবাসী। যদি প্রথম এই ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিক যদি আদিবাসী হয়, তাহলে তারা ধার্মিক আজাদী পাবে না কেন? হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সবাই নিজের নিজের অধিকার পেলেন, কিন্তু আদিবাসীরা তাদের ধার্মিক অধিকার এখনো পর্যন্ত তাদেরকে দেওয়া হয়নি। ধার্মিক দিক থেকে তারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত এবং ধর্মের নামে আদিবাসীদেরকে বিভিন্ন ধর্মে কনভার্ট করা হচ্ছে। ধর্মের কোড না থাকা সত্ত্বে, না থাকার জন্য তাদেরকে হিন্দু হতে হচ্ছে, তাদেরকে মুসলিম হতে হচ্ছে, তাদেরকে খ্রিস্টান হতে হচ্ছে। তাই আমরা আদিবাসী সাইকেল অভিযানের পক্ষ থেকে আমরা দাবি রাখছি, এই সমাজ যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়, যেদিন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয় সেদিন থেকে এই আদিবাসী সমাজ, এই প্রাকৃতিক সমাজ, আদিবাসী সমাজ আছে। কিন্তু বন্ধুগণ, আজকে এই অধিকারের দিনে এই আদিবাসী সমাজ আস্তে আস্তে বিলুপ্তির প্রতি এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাছে আমরা বিশেষ দাবি রাখছি বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং সমাজজীবী রাজনীতিবিদদের কাছে। আমাদের উপর ধার্মিক আজাদী আছে, আমাদের সংবিধানে আছে, সংবিধান অনুচ্ছেদ 25 আছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোনো জাতির যদি ধর্ম থাকে তারা নিজস্ব ধর্মের আজাদী পাবে। কিন্তু আমরা যদি বলি 1947 সালে 15ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, আমরা সবাই স্বাধীন, তাহলে এই জনগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজ এবং আদিবাসীদের ধর্মের আজাদী কেন দেওয়া হবে? আজকে তার জন্য বলতে হচ্ছে কেন কেন আমাদেরকে ধার্মিক আজাদী দেওয়া হবে না? বিভিন্ন পলিটিক্স, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে দেখেছি আদিবাসীদের সামনে রেখে তারা রাজনীতি করে, তারা পার্টি করে, পলিটিক্স করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সারনা ধর্মের কোড যারা নিজস্ব প্রাপ্য অধিকার, সারনা ধর্মের কোড যাতে আদিবাসীদেরকে দেওয়া যায়, সেটা কোনো নেতাদের কাছ থেকে আবার কোনো সমাজসেবীদের কাছে, বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে শুনি না। এটা আমাদের খুব দুঃখ লাগছে, লজ্জা লাগছে। কিন্তু আদিবাসীদের যখন স্টেজে পেয়ে যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রোগ্রামে, এই আদিবাসীদের ধামসা মাদল দিয়ে মাতিয়ে রেখে তাদের আদিবাসীদের রাজ্য। আপনারা যখন আদিবাসীদেরকে নিয়ে যেতে পারছেন, তো সেই মন থেকে আপনারা সাংবাদিকের কোর্ট বলতে পারছেন না কেন? এই যে সামনে বিধানসভা 2016-তে আসছে, দেখবেন আদিবাসীদের জন্য কত মাতামাতি করছে 2026-এ। তো আমরা সমস্ত রাজনীতিদেরকে, দলদেরকে আমরা বলতে চাই, আমাদের নিজস্ব সাংবিধানিক অধিকার সারনা ধর্মের কোর্ট আমরা চাই। এই যে জনগণনা, জাতি জনগণনা ঘোষণা করেছে, এই জাতি জনগণনার মাধ্যমেও আমরা চাই সেখানে হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধের মতো আমাদেরও সারনা ধর্মের কোর্টের কলম চাই। যেসব
আপনারা দাবি রাখুন এই আদিবাসী এই ভূমিপুত্র ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র মানুষ তাদের ধর্মের আজাদি তাদেরকে দেওয়া হোক এবং সারা ধর্মের ভোট দেওয়া হোক। তারপর বলবো সেই সব রাজনীতিক দল আদিবাসী দলবি নইলে বলবো ওই সব রাজনীতিক দল হচ্ছে আদিবাসীদেরকে শুধু ব্যবহার করে ইউজ অ্যান্ড থ্রো। এটাই আমরা মনে করবো। তো এই জনগণনার মধ্যে আপনাদের দিক থেকেও আমরা আওয়াজ শুনতে চাই যে এই জনগণনার মাধ্যমেও সারা ধর্মের ভোট যাতে দিতে সরকার কেন্দ্র সরকার যাতে দেয়। আর আমাদের পক্ষ থেকেও দাবি রাখছি, আমরা শুনেছি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত সারা ধর্মের ভোট দেওয়া হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত জাতি জনগণনা তারা হতে দেবে না। আমরাও এই দাবি রাখছি, সারা ধর্মের ভোট যদি না হয় আমরাও জাতি জনগণনা করতে দেব না। সবাই যখন সাংবিধানিক অধিকার পাচ্ছে আমরা পাবো না কেন? আমাদেরও সংবিধানে আছে, আমাদেরও কানুনে আছে, আমাদেরও আইনে আছে। আমরাও ভারতবর্ষের নাগরিক, আমরাও ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র, আমাদেরও অগ্র অধিকার আছে। আমরা এই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি বলিদান দিয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষ সবচেয়ে বেশি রক্ত দিয়েছে, আমাদের রক্ত বয়েছে। তার জন্য আমরাও দাবি রাখছি, আমরা আমাদের অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, সমস্ত রকমের মৌলিক অধিকার আমরা চাই কি চাই। তো বন্ধুগণ, আজকে আদিবাসী সাংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের বিশেষ অতিথি এসছেন, প্রধান অতিথি এসছেন। এরপরে তারা বক্তব্য রাখবেন। আমি আর বেশি বিরক্ত করছি না, আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে আমি এখানে সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ফুল জোহার, দুলের জোহার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। এখানে সমাপ্ত করা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে মা, উত্তরবঙ্গ জন সে মালদা জন হরিনা যা সারনা দরমপুর জনজাগরণ সভারে সেক্রেটারি উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, আলিপুরদুয়ার সানাম সাঙ্গে লিডার আর কাজকোটাকু সানাতে গো আর বাবা দুলের বয়া মিশিকু আর মন মজিরা গ্লোবাকার নবরান মারাঞ্চলা দিশম গমকে সুনেরাম সোরেন সারাতে নাওতা পড়া লেখাতে আবু জীবন কুমারী বেটা সেকুড়া তিলকে মুর্মু যুব ছাত্র মোর্চা কেন্দ্রের সভাপতি সারাতে সানাম মন মজির কুদুড়ো বাগান নেওতা পড়াকু আর সানাম সাঙ্গে লিডার কু কার্যকর্তা কু সানাপতি ইন পাটা সেকর গুণ মান সরহাও আর উৎসই জোহার। তো মালাংরে আপে কুটে না হো जहां ना टोटो करे तो दुनु बकेना ये तो रिया बोय बोयते रिया किदा सितु कमावेना एनखान आपे जहां तुने टोटो करे तो दुनु बकेना भयात ने पे दुनु बकेना बोय बोयते समाज जहां पे तिंगु बड़ा बड़ा पे दुनु पे नवा होगी जगह बोरी छकना अबु को तलारे से दिने गान आपे साना धर्म पे बताई केना साना धर्म दुनिया के ना पे मनते तो उन्हें लिखते सितुंग हो से जादू का हम के पावर करना नोआ साहब तारी अडिगन होना को बनुआ और शरीरा कता कन गया कि अडिगन होना आबू को तारे बनु खतिर से इन बापू सजा रजना आपे को तारे भाग्य ठीक किया जे जादू का नुना सितुंग कर रहे हो 42 डिग्री 43 डिग्री सितुंग रहे हो तीन पे दुनु पकना पर सजा रजना सदी सदी तौर पर सदे रखना केदा तीन आपे शराब पे कबुना जात न पे एक काम रहो कम कम पे एक पे रहो इन दिन मनेया नोडे हजार हजार अब इंसान ना धर्म दुनिया पे हजार हजार साना धर्म दुनिया पे है ना आपे को आते की साना धर्म कोड अब वो जिक्र करिया बड़ाई कापे सिद्धू मुर्मू तकिना नेतृत्व में 50,000 होर जीवी को आला लगा जीवी बदल जीवी को मापना मायम बदल मायम को मापना मेन का नेतृत्व होर सिद्धू मुर्मू तकिन
आगे मेन प्रथम श्रेणी निकल तहे कना साइमन रको तहे कना 50,000 को भर्ती हो उनका जिन मने अति ही नरे 5,000 हर पे है कना मने दो सिदु मुनुआ बयाम अपिया हर मने लिगिन कना और सिदु मुनुआ बयाम लिगिन कन खतत लगी तीन पे नोडे पे दुरु मकना तो ओना लगी तके ही Abu pun badai kampanye जनसाधारण सदैव कते यही Abu persijit kriya salkan murmu jiwan bola जखन निया माठ रे बातन कम सभा होइना निया माठ बन करे कहते हैं ना उनका क्या है 5 कदम माठ रे ओंडे हम माठ बन करे लेते हैं यही Abu सितुम खतिरते आज पड़ा पड़ा करे बिया बापला आज निया मांग रे 25 तारीख पर नेदा कहते ना ini aku nak umrah 40,000 kan harus jawab aku. Jawab aku. Dan kan ada apa? Itu pun main berlalu di sektor detik. Bagi orang perasaan kuat pun main daya. Saya aku dia bisa meranjut jangan terlalu beri bodoh perjalanan kena. Dua pun main daya. Dua ketika bidik ram ketika kita hilang dek. Jangan pun nyam kita. Ini ada betul bangun nyam dia sekarang belum berai dia. Jangan भाग्य ठीक कहता हो ना यही आगो नवाजे मुन्या मकर माधव को बराबर रखती होना सरता भवन बनाई कामा तीनिया छोटा किसान के बराबर रखती पूरा मालदा जिला दक्षिण दिनाजपुर उत्तर दिनाजपुर सनाम भारती की सांता धर्म दलोइए ससारना धर्म दरदिया को समाज दरदिया को सावता दरदिया को सनाम को कहीं छोटा जरूर की अब अफसर मुन्या मकर एक अफसर मुन्या मकर बढ़ाए थे कि अब सभा हम लोग कहोगा कदा हाथ जब करना हम लोग घोषणा हुआ अब उनका जब करना लगे कि तुम लोग नहीं करते ना से बार-बार आवाज बुन रखता चेक आवाज बुन रखता आवाज तो रोंग बुन रखता जनवा कि जब करना हो खाली आसान ना धरम कोई जाते व्यवस्था हर उन्हें जब करना हो तो घोषणा किया जाति जब करना आधार पे मेन का कोड़ा तो धर्म करना ऑप्शन होते हैं भैया हरिगाम सरकारी विभाग रे आईपीडीआ दिन को फोनेदा दादा जब करना को घोषणा किया आपे दिने गान खुशी मिला पिया से बोलू पिया तो इंजन मिला पूरा ठीक किया जब ना बिना बने को घोषणा किया ना तो ठीक करा देना मेन का मतलब धर्म करना ऑप्शन तो है ना मेन का धर्म का ऑप्शन माने में बनवा दे तो एंते रोने पे भय दिया बना रहती है जहां धर्म का पे दिया हिंदू क्रिश्चियन सिख जैन बौद्ध पे दिया गया तो आले तो उना के लिए कोई करना कि ये जति जतियों बनना रे यहां तो बेटा इटा जति को धर्म ना कोड रहना माने ऑप्शन रहना आले हो सारा धर्म ना कोड ना व्यवस्था रहना ताकि आदिवासी आले आलो ने आधो मां हर बखत में भी लेने का तो बड़ा रह गया जति हिंदू नियम करते बाकी धर्म में कहते पे कान बांटे लिया धर्म का ऑप्शन रहते हैं सिख जैन बौद्ध क्रिश्चियन मुसलमान को धर्म पे इनका धर्म में ना कोई कीमती का तो धर्म में कहते ही अब तो तुम गुजुक करना आ नवा के अब तो सी जित करिया जीवन को ला जाए तो उन्हें दिन पड़े लगे गुंका पुना ये आदिवासी समाज आज अब तो तुम गुजुक करना भांचा अब उनसे निकाले मुआ कर गया असली बोला और उड़ा लिखे जगह की ही भारत दिशम बचेगा भारत दिशम भरे रहो आदिवासी संज्ञा विराज और कोसी जीत के लिए सरकार को नियुक्ति देते कभी होना था ये कभी चला करना अबू बंचा बिना कभी चला करना अबू जति बंचा बिना कभी चला करना आम बंचा बिना कभी चला करना हिंद बंचा बिना कभी चला करना अब समाज बंचा बिना कभी चला करना अब उन्हें आतुरन वैधि परदान को बंचा बिना कभी चला करना अब भाषा बिना बंचा बिना कभी चला करना और अब धर्म बिना बंचा बिना कभी तो तीन अब जब बोल गया ना ये भारत दिशम तरह हरिगान संगठन मिला हुआ हरिगान संगठन को नहीं ना मेन कान ये तो कभी के हरिगान संगठन धोई तो पास धोई जब संगठन को आपने भाई ना बाकी उपाय तो है ना आदिवासी संघ लोग भी 8 साल खान मुर्मू
सालखान मुर्मू दो 1980 खन नीत कभी हो अबू पंचा बेटा कमी कना अरे कमी दीदा मेनखान चले करे आप जुदु बन मेना ओकाने कते परसु जितके रे जीवन बोंगा सालखान मुर्मू अबू पंचा ने कभी दीदा ओना तो प्रमाण के साथ अबू को कलरे परसु जित करे जीवन बोंगा सालखान मुर्मू दो पंचा बेटा कमी दुकन केने कमी दुकना तीन अबून बड़ाई नवा ये भारत दिसम रे अडिगान संगठन मिला हुआ अडिगान पार्टी रे नेता मिला हुआ अडिगान एमएलए एमपी मुख्यमंत्री बाबा गोटे आदिवासी मुख्यमंत्री के मिलावना ये दिसम रे राष्ट्रपति हल बनावना द्रौपदी मुर्मू भारत दिसम रे एक नंबर नागरिक संविधान रे एक नंबर चेयरमैन मलिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हल बनावना एमएलए एमपी मा अडिगान मिला गया आदिवासी की मेरा नुलागान एमएलए एमपी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तहन तुली हो तीन संविधान रे अब जो और का रहो से मेनार हो सीधा बाबू नियम दा सीधा बाबू नियम दा और जाय जो निको हो जामे कोने को गई चुकना मेरा संविधान कानून रे तहन रहो अमा गुरु एंते हो बाबू नियम दा अबूरे एमएलए एमपी राष्ट्रपति लगे मिलावना एंते हो जुलू को नियमना उहे करया करबे एमएलए एमपी को मिला होगी ये कभी के आवाज को रखदा आदिवासी संस्थान और आदिवासी समाज बांटा ताले को उहे ना के परसी गीत करे जीवन को सरकार मुर्मू और आदिवासी संघेलो बिचार और एटा संगठन और एटा नेता तिलगान विचारन तिलगान पर तो मिला आकाश पदार पर तो मिला होना के ऊपर से जितने ने जीवन को सरकार मुर्मू को निर्माण कर दिया गंगा साला को सूरज साला का दिया इधर को सूरज का दिया गंगा साला कारण सांताली भाषा नई रोनेका 2003 साल 22 दिसंबर परसी जीत के लिए जीवन बोला सालखान मुर्मू जी ने बात कहे हुआ सांताली भाषा का गीत दिया भारत का संविधान में बात चला होना नहीं चाहते इनको विचार में परसी जीत के लिए जीवन बोला सालखान मुर्मू को आदिवासी समाज में बोला करना सेवा बुझे बड़ी करा पसवा बोला करना सेवा बोला करना ये दबे हो आदिवासी रे एमएलए एमपी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति मिला हुआ मीट के क्या तो लड़ना आदिवासी समाज और आबू पंचायत के चेक को कमी करना मीट के क्या मिला प्रमाण मिला बनुआ सालखान मुर्मू केले जित करा बुला केले जित करा बुला सांताली भाषा जीत के राबुना सांताली भाषा जीत के राबुना मेंदो सीधु मुर्मू तकिना नेतृत्व संताल परगना दिसम एसपीटी कानून जीत करना माने संताल परगना दिसम की बेगारना सीधु मुर्मू तकिना लड़ते उनका नेतृत्व दिसम के बेगारना माने हासा कानून के जीत के राबुना और परसी जीत के जीवन को सालखान मुर्मू नेतृत्व पे चेक को जीत कर किदा संताली भाषा को जीत कर किदा भाषा और भाषा दो दिक्कु को बढ़ाया भाषा और भाषा दो सरकपुरी खंड तुआ सरकपुरी खंड तुआ ओना तो दिक्कु को बढ़ाया इनका लोहत आदिवासी कांतपुर लोहारना दया गुलर दरद दरद धनुक पे लोहारना गुलर अब कुछ धनुक होते से बाबुल बुझो भाई के होना साला पे के जीत कर राबुना सीधो कानून डाक के जीत कर राबुना अपर जीत कर राबुना परसी जीत के जीवन भूमा सालखान के जीत कर राबुना झारखंड दिशा बकरी यो कान दे सेंट्रिस पटी के लंगो न कर दे अपर जीत कर राबुना सालखान मुर्मू जीत कर राबुना झारखंड में 32 साल तभी पंचायत इलेक्शन में मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में केस करते करते जीत कर दिया अपर जीत कर दिया सालखान मुर्मू जीत कर दिया तो ये क्या मधु ये समाज का जहां दिलो
जहाँ तुमने कमी हुई करा जहाँ तुमने जितकर हुई करा जो तो गी सरकार में जितकर तो बाकी जहाँ तुमने नेता मिला को चल की मिला को तार मने निश्चित अब वो बढ़ाई का मधुर जहाँ तुमने संगठन मिला को जहाँ तुमने नेता मिला को जो तो लोग अधिपति समाज और आपो को नेता करना अधिपति समाज और आपो को नेता करना को भाषा भाषा जति तरफ गोपाई नेता करना को और कुर्सी जीत के लिए जीवन होगा तो अधिपति संतान समाज बंचावी नेता करना है होना लगी कि नॉय गोटा का निपुण मिट्टी नेता रेली ये तो बोल कुर्सी जीत के लिए शासन मुन्नू नुया मैंने कहा आपे इन गौरवन पे इन आपे जीत कर पिया आपे इन गौरवन पे इन आपे जीत कर पिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हीं ने लगा তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব ফার্সি জিত के लिए সালখান মুগল নন্দা ইন্দো মায়াম দুবন কথাই কেনা আপে ইন গণবন पे इन আপে সারনা ধর্ম জিত के রাখি आदिवासी समाज जित कर रपिया होना लेकिन समाज सुधर को एक कते सना बागेते ही फार्सी जीत के लिए जीवन बोला सालखान मुगल कमी करना मेन दो आदिवासी संघर्ष बिचारा कमी करना और अबू बोल कमी करना आपे को पे कमी करता बोलना सना को पे गुना करता बोलना होना लेकिन सुदुनिया को तो सुदुनिया कौन गणते तो बाई करना निये छड़ते आर हो अबू को कलर एडिकन गोड़ लगा होना लेकिन मीन बार आपे तो कलर दाम लाते ले और अबू नेता मिला के ना लोकन चल लाई का बोला वही हार में से को हार